and gentlemen, it is with profound honor and pride that I present our commencement speaker for today, an inspiring leader and a true servant of the Negrense people, the Governor of the Province of Negros Occidental. A round of applause to our dear Governor, Eugenio Jose Wong Vilacson. As your fellow public servant, allow me to emphasize that while good intentions are important, good governance demands more. It calls for knowledge, competence, sound judgment, and accountability. And most importantly, the ability to turn policies and plans into concrete results that will benefit our people. As government frontliners, often the face of the government to the people. The way you lead, serve, and respond to their needs shape how they see and trust government. Through this program, you have equipped yourself with greater knowledge and a deeper understanding of public administration and barangay governance. More importantly, you have strengthened your capacity to lead your communities with greater confidence and purpose. But your learning does not end with today's graduation. Rather, it reminds us that with the trust placed in your hands comes a bigger duty, not just to serve, but to serve well. The theme of this year's commencement, Excelsior Graduates, Advancing a Green, Just, and Sustainable Global Community, challenges you to look beyond the immediate concern of the present and to lead mindful of the impact of your actions on the future. As leaders, we have to always keep in mind that environmental rights are just as fundamental as political and civil rights. Aside from the global concern over climate change, the Philippines is one of the countries at high risk for natural disasters, further aggravating the environmental challenges we face. The rise in global temperatures, warming oceans, shrinking ice sheets, and rising sea levels are compelling evidence of rapid climate change. May I say that these are also a preview of what our children's future may look like if we do not address the concern in a timely and effective manner. Let us show that economic development and environmental protection do not have to be at odds with each other. With responsible leadership and collective action, we can pursue both and ensure a better future for the generations to come. I therefore encourage you to bring everything you have learned from this program back to your respective barangays. Let your education be reflected in the quality of leadership you provide and in the positive change you help create in your communities. Once again, congratulations. To Carlos Helado Memorial State University, thank you for your commitment to developing leaders and for providing our barangay officials with opportunities to deepen their knowledge and strengthen their capabilities. And for providing our barangay officials the brand of excellent instruction your institution is known for. To all those who made this program possible, thank you for investing in our local leaders and ultimately in the future of our communities. To the Negros Occidental Scholarship Program Division, led by Ms. Karen Dinsay, thank you for dynamic and committed dedication
to the development of the Negrenses. May God continue to bless our efforts to empower and enable the Negrense public servant. Avance, Negrense. My fellow graduates, Carlos Hilado Memorial State College has equipped us. Our provincial leaders has empowered us. As we return to our barangay halls, let us carry the spirit of excelsior. Let us lead with unyielding integrity, ignite our real transformations, and accelerate the progress of our province. We are all the best, and that is why we are here today, joyful and proud to finally graduate. ECP BLG Batch 2026, my salute to all of you. Congratulations, Avance, Negrense. My fellow barangay captains, your determination and perseverance have brought you to this remarkable day. You are living proof that commitment brings success. As you move forward, let your actions reflect the lesson you have gained. Lead with integrity, ignite progress in your communities, and serve with an unwavering passion. The future of barangay is brighter because of your dedications. Let's continue to strive for excellence. God bless Avance Barangay, Avance Negrense. Because history rarely remembers those who merely occupied positions. History remembers those who elevated people. One day, years from now, your successors may no longer remember the exact projects you implemented, but they will remember the culture you created. Whether your leadership produced fearful followers or confident citizens, whether you inherited problems or you left behind possibilities. Congratulations, Class 2026. May this certificate not simply decorate your office walls, may it transform the way you lead. May every barangay you serve become living proof that when leaders continue to learn, communities continue to flourish. Mandamo gid nga salamat. Congratulations to each and every one of you. Mga kabarangay, our engagement was a journey towards becoming a better public servant. For us, it is not just about the work. It is more of commitment and dedication. As good governance and genuine public service are missions we advocate, which we must share and do no less. On behalf of Carlos Hilado Memorial State University, I extend our deepest gratitude to Governor Lacson and the provincial government of Negros Occidental for their vision and steadfast commitment in making the Executive Certificate Program for Barangay Leadership Governance a reality. Congratulations to the Class 2026. Together, let us continue building stronger barangays and more progressive Negros Occidental. Mabuhay ang ating mga barangay officials, punong barangay, mabuhay ang Carlos Hilado Memorial State University, at mabuhay ang Negros Occidental. Congratulations once again, Class of 2026. We are very proud of you and we look forward to seeing the difference that you will make in your respective communities. Let us continue moving forward
together for better Negros Occidental, Avance Negrense. Madamo gid kay salamat kag mabuhay. Padayon sa letras ang E, enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Kag sa letras ang B, building of roads, bridges, and other vital infrastructure. Yari naman ang hitabo sa turnover sang financial assistance para sa 601 barangays sa Negros Occidental worth a total of 120.2 million pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program o kon BBMP nga ginhiwat sa atong turnover ceremony para sa Presidential Assistance to Barangays under the Social Civic Projects Fund nga ginhiwat sa Panaad Park and Stadium. President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. to the Bawat Barangay Makikinabang Program. Officials kag mga bisita. Agud personal nga makuha ang assistance nga halin sa aton national government. Nagapasalamat kita sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kag sa Office of the President bangod sa bawat barangay makikinabang program. Paagi sa sini ang tagsa ka barangay diri sa probinsya ari di mga estudyante naton. Tagahan natin sila sa masipag na palakpak. Kabalo ko, tanang kamo may klase, so nag-absent kamo, no? Bati ko mga 15% lang kuno ang nag-attend gid, no? Pero ini sila mga scholars, mga average ni 90 above. So pwede maka-afford sila mag-absent, no? Dako ini nga bulig sa aton mga pamatan-on, agud makatapos sila sa kolehiyo kag makapangita sang maayo nga trabaho. Aton mga gina-acknowledge ang aton mga scholars nga yari diri subong, nahibaluan na nila ang responsibilidad bilang mga barangay scholars paagi sa briefing. Ang nabili na 100,000 naman, usaron naton para sa mga barangay priority projects. Nagapati ako nga kung bug-os ang aton suporta sa aton mga barangay, dako ang impact sini sa bilog nga probinsya. Sa aton mga barangay officials, kabay nga gamiton naton ang ginhatag nga bulig sa aton nga may integridad, transparency, kag accountability. Siguro naton nga makahatag gid sang direkta nga sa benepisyo ang aton mga pumuluyo. Kabay padayon kita nga mag-isa padulong sa kauswagan kag masanag nga plastamlag sang aton probinsya kag sang bilog nga Pilipinas. Avance Negrense. Madamo gid nga salamat, Honorable Eugenio Jose Bongi Lacson. At masaya po
balita na ang Negros Island region ay 100% na po sa kanilang disbursement or release sa kanilang tig to 200,000 para sa kanilang barangay. So again, i-highlight ko lang po ang bilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin po natin ang pondong ito ng tapat at ng tama. So I hope na at the end of the school year 2027, yung mga scholars na nakausap po namin at nababaan ay meron na po tayong hawak na diploma sa Mayo 2027 at sa aming bilang, yan po ay nasa 200,000 scholars, presidential scholars na sana ay makausap at ma-meet ng ating presidente. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Aton man ihambal na first time ini sa atong nga history gamay amuni kadako nga beneficiary halin sa national government labi na gid sa aton nga Office of the President. Palakpakan naton si President Bongbong Marcos. So sa Lunes napatyan naton sa SONA atong nga presidente ang dako nga investment kag again girepresentar ni Secretary Benhur Abelos na mabatsagan diri sa atong nga probinsya kag gusto natin makita ang inyo nga mga barangays kag ang aton nga mga scholars nga mangin successful. Sa aton nga mga barangay captains, mangin maayo ang inyong pagserbisyo sa aton nga probinsya. Sa tanan nga mga Negrosanon, padayon kag magubong kita para sa isa ka maayo nga Negros, Avance Negrense. God bless us all. Ini is just one of the priority programs ng aton presidente. So again, dako hindi lang dako nga bagay sa aton nga mga kapitanes nga maka-implement dugang implementar sa aton nga mga priority projects. So again, pasalamatan naton ang aton presidente sa pagpaminsar sini nga programa. Hindi lang para sa edukasyon pakadto pagit sa ikaayong lawas. Ang pinakaimportante nga sa tion nga na hospital, sa tion na may mapatay sa pamilya, sa tion na magbayad tuition, mabatsyagan ninyo nga ang inyo gobyerno nasyonal ara para sa inyo. Amo lang ina kasimple sang aton misyon. Of course, hindi ini masarangan sang nasyonal kung hindi naton partners ang mga local government units naton. Pero pinaka-importante, magtuon, maggraduar, kag palanggaan nyo gid ang inyong gilikanan. Salamat gid, Kabsek, and of course, salamat man President Bongbong Marcos kay ginpabatsyag nyo gid subong nga palangga sang nasyonal ang probinsya sang Negros Occidental. Now welcome, Cabinet Secretary sa Republika sang Pilipinas, the Honorable Benjamin C. Abelos Jr. Palakpakan po natin. Ako po'y naging Cabinet Secretary 2 weeks ago. Iisa lang ang alituntunin ng ating Pangulo. Buksan ang Malacanang sa tao. Hindi lamang makikinig kung hindi paparamdam sa tao ang mga programa para dito. My dear scholars, you are the la creme de la creme. Pinili kayo ng inyong barangay, ng inyong pamilya. Remember this, education is the great equalizer. Ang pamilya ko mismo ay mahirap lang. Ang aking lolo ay isang hardinero. Ang aking lola ay isang katulong. Ang aking ama ay isang janitor, isang kadi. Para lamang magkaroon siya ng baon, ang ginagawa niya, nagkakadi siya at iniipon niya, yun ang pambaon niya. 7 sila magkakapatid. Ang sabi niya sa tatay niya, "Tatay, anong pwede kong gawin para guminawa ang buhay?" Isa lang ang sagot ng kanyang tatay, "Mag-aral ka." Nag-aral ang batang ito. Ang grade 6, kinuha na 5 taon. Ang 4 years ng high school, kinuha ng 3 taon. Ang 4 years ng college, 3 taon, pati law school, iniklian. At the age of 22, naging isang abogado. 27, naging isang fiscal. At the age of 29, naging isang judge. Naging isang mayor. Naging isang chairman ng COMELEC. Anak
ng isang katulong, anak ng isang hardinero ang aking ama. Bakit ko sinasabi? Sa ating mga scholars ng barangay, mahalin nyo ang edukasyon. This is the great equalizer for your future and the future of your family. Sa inyo pong lahat, my prayers are with you and for the parents and for the whole people of Negros. Mabuhay po kayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagagalak akong ibalita sa inyo na sa araw na ito ay opisyal nating inilulunsad ang Bawat Barangay Makinabang Program. Hangad ng programang ito na mabigyan ng tigda 200,000 piso ang bawat barangay. 100,000 ang maaari ninyong gamitin para sa educational assistance at 100,000 naman para sa Piling Capital Outlay Project na para sa ikauunlad ng inyong barangay tulad ng mga kagamitan para sa serbisyo publiko, mga patrol vehicle o kaya ang mga printer o computer o solar street lamp. Kaugnay ito ng programang Road to Zero Illiteracy, one barangay at a time. At ang ating layunin na maihatid ang serbisyo ng pamahalaan sa lahat ng sulok ng bansa, sa mga benepisyaryo at kanilang pamilya. Wala pong exception. Sa inyong tulong, pagsikapan po natin na maipabuti ang buhay ng ating kapwa at mapaunlad ang ating mga barangay. Kung kaya tinatawagan ko ang lahat ng mga lokal na leader sa bansa sa pangunguna ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas na ipatupad ito ng buong puso, ng marangal at ng may malasakit sa kapwa. Tiyakin natin na bawat barangay ay makikinabang upang tiyak din na walang maiwanan sa ating pagsulong tungo sa bagong Pilipinas. Tiyakin din po natin na matutulungan ang ating mga kababayan na higit na nangangailangan at higit na karapat-dapat. Mabuhay ang ating mga barangay. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Ang seremonyal nga turnover kag pagpanagtag sa mga tseke sa mga benepisyaryo nga barangay kada distrito ginpangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. nga nagrepresentar sa Office of the President. Kaupod man niya sanday Governor Bong Lacson, Assistant Secretary Rhea Epestola, mga kongresista, Liga ng mga Barangay, Provincial President kag Sanggunian Panlalawigan Member Richard Julio Sablan, Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz, kag mga alkalde sa mga syudad kag banwa sa probinsya. Kag before magtakop ang Abansa Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. 2 Corinthians verses 9 verse 8. Kag ang Diyos sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinahanglanon. Agod indi gid kamo pagkulangon kag permi pa kamo makabulig sa iban. Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagnagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos sang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers sang Abanse Negrense program. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, kag Jomar Aplaska, kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sang Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos para sa Abanse Negrense program. And thank you so much Attorney Ray Frando Diaz, Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes
Stan PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang update sang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Madamo nga salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via Xfm Facebook page. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense.